बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं ICA TV कनाडा और मैं हूं शुएब नासिर। आज हर साल की तरह इस साल भी हम आए हुए हैं आसिफ जावेद साहब के यहाँ। आसिफ जावेद साहब की सालाना हलीम पार्टी, जो हमेशा एक बहुत खूबसूरत और यादगार हलीम पार्टी होती है। बेशुमार लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी हम इन सब लोगों के व्यूज़ भी लेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि कितने लोग आए हैं और उन लोगों की क्या राय है। आसिफ जावेद साहब किस तरह से मेहनत से हलीम को तैयार करते हैं, वो और उनकी फ़ैमिली ख़ुद हलीम तैयार करते हैं और हर मेहमान अपने आप को मेहमान खुसूसी समझता है। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। शुएब साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपनी इंतहाई मसरूफियात में से वक्त निकाला और आप आए। हालांकि आप एक बड़ी तंजीम के सरबराह हैं जो सोशली बहुत मुतहर्रिक है, लिटरेचर के हवाले से और सोशल रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन फिर भी आपने हमारी तकरीब के लिए वक्त निकाला और इसको भरपूर कवरेज दी। मैं आपके चैनल का और आपका इंतहाई मशकूर हूँ। और इस इवेंट के हवाले से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इमिग्रेंट हूँ और जब मैं आया था तो मैं यहाँ आते वक्त अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपनी एक्सपर्टीज़, अपना पैशन, मतलब जो कुछ मेरे पास था मैं लेकर आया था। लेकिन उनमें सबसे बढ़ के जो एक चीज़ लेकर आया था वो हमारी तहजीबी रिवायात थी। वो रिवायात जो हम बुज़ुर्गों से देखते चले आ रहे थे और हमारे बुज़ुर्गों का भी ये तरीक़ा था और दस्तूर था कि वो सोशल कनेक्टिविटी के लिए कुछ इस किस्म के एहतमाम करते थे कि जिसमें लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। ये हलीम जो है ये एक डिश है। एक प्लेट हलीम खाने के लिए कोई आटवा से नहीं आता, कोई विंडसर से नहीं आता। वो सिर्फ एक सोशल रिलेशनशिप के लिए लोग जो है वो एक मोहब्बतों के मतलाशी लोग जो होते हैं वो आते हैं और गरीब खाने को रौनक बख्शते हैं। बस यही मेरा मकसद है, इंक्लूसिविटी। कैनेडियन सोसाइटी एक इंक्लूसिव सोसाइटी है और यही मेरा मोटो है कि मैं यहाँ कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, मैं ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन कम्युनिटी में वो तमाम लोग जिनसे मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि साल में एक दफ़ा वो जमा हों और हम सब लोग मिलें, हंसें, मुस्कुराएं, खाए पिए। ज़ाहिर है खाए पिए बगैर तो कुछ जो है वो मूड बनता नहीं है। तो बस ये सिर्फ सोशल मीटअप के लिए होता है, तो इसीलिए मैंने इसको किया है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। मैं मशकूर हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी। मैं यहाँ आज ब्रैम्पटन के एक ऐसी तकरीब में जिसकी तकरीब का इंतज़ार यहाँ के लोगों को साल भर और ये दावत हलीम है। टोरंटो की वाहिद दावत हलीम है। ऐसा नहीं और जगह भी नहीं बनते हैं, लेकिन ये ऐसी दावत हलीम है जिसमें पूरे शहर के लोग आते हैं और साल भर इंतज़ार रहता है। और ये आखिरी वीकेंड जो होता है लेबर डे, उस वीकेंड के लिए हमेशा होता है। तो हम कोई भी हो, मैं ज़ाती तौर पर और आसिफ जावेद साहब, सब मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ देखेंगे लोग आए हैं जिनसे कभी कभी मुलाकात एक ही जगह पर सबसे मुलाकात होती है। एक लंगर की सी वजह रहती है, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सलाम, दुआ, तस्वीर, पार्टी। तो एक तरीके से हर शहर कम्युनिटी आई है, जिस जगह पर लोग जाते हैं वो अपनी पुरानी कदरें और उनको वहाँ सर्वाइव करते हैं। ये दावत हलीम का एक पौधा है, दावत जो नासिर ने लगाया है और ये अब एक यहाँ की कल्चरल आइडेंटिफिकेशन हो गई।
ثقافتی پہچان ہوتی ہے. تو وہی سال بھر لوگوں سے پوچھا اس دفعہ ہمیں بھولیے گا نہیں. بھولتے نہیں, ہم تو سب کو بلاتے ہیں, دعوت عام ہے. تو میں کہیں بھی ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس ویکینڈ پہ ہوں. تو میں ہوں برمنگٹن میں, اس میں شریک ہوں. بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہے. یہ ثقافت ہے, اس میں روح تازگی ہے. ان کے دوستوں کو جنہوں نے رات بھر بیٹھ کے حلیم بنایا, پورے شہر کے لوگوں کو بلایا, دعوت عام, بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے بڑا دل چاہیے. آصف جاوید اور ان کے بڑا دل ہے. جی السلام علیکم. میں شعیب صاحب کے ساتھ ہوں, موجود یہاں ناصر صاحب. اور ICA-TV ہمیشہ رونق لگاتے ہیں, کیپچر کرتے ہیں بڑی اچھی اچھی چیزیں, اور ہم سب پوری کمیونٹی تک پہنچاتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فرسٹ آف آل. اینڈ آصف صاحب, آصف جاوید کو کون نہیں جانتا. ماشاءاللہ رونقیں آپ دیکھ لیں گے, سب کچھ دیکھ لیں گے. اتنے لوگوں کو ہر سال جمع کرنا, اور کس چیز پہ؟ حلیم. سب کو پسند, سب کی پسندیدہ چیز. اور یہ ایک بے لوث خدمت ہے کمیونٹی کی. کمیونٹی میں محبت پیدا ہوتی ہے, کمیونٹی ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہوتی ہے. اور میں آصف صاحب کا بہت دل سے مشکور ہوں کہ یہ سب کو بلاتے ہیں اور بڑے خلوص سے دل سے سب کی خدمات کرتے ہیں. آصف صاحب کا بہت بہت شکریہ. ان کی مسز, ان کی پوری فیملی اس میں یہاں انوالو ہوتی ہے. دیٹس امیزنگ. اٹس ویری ریئر یو کین سی دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. ونس اگین کنگریچولیشنز ٹو آل آف اس. جی جناب, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو. احمد اینڈ شائلہ جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو. تھینک یو. آصف اقبال تو حسب روایت اس سال بھی دعوت حلیم تو بہانہ ہوتی ہے, اور ٹورنٹو میں خاص طور پر تمام دوستوں کو جو اپنے فاصلوں کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے نہیں مل پاتے, ان سب کو یکجا کر لیتے ہیں. اور یہ تو اچھا خاصا اب میلے کی شکل اختیار کر گیا ہے, اور لوگوں کو تو اب انتظار رہتا ہے کہ آصف کے ہاں یہ ایک حلیم کے بہانے سب جمع ہو جاتے ہیں, اور ایک آپس میں مکالمہ ہو جاتا ہے حالات حاضرہ پہ اور سب پر. اور باقی رہی صحیح کثر اور ہماری گفتگو اور بات چیت جو ہے وہ شعیب میاں پہنچا دیتے ہیں لوگوں تک. اور اس طرح جو لوگ ہم سے دور ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ لیتے ہیں, ہم بھی, ہماری بھی خرید پہنچ جاتی ہے اور ساری چیزیں بھی. تو اٹس این ایونٹ, اٹس اے یہ تو میلے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. بہت مبارک ہو. بہت السلام علیکم. ہم شعیب صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے بڑی محبتوں کے ساتھ تمام کمیونٹی کے انٹرویوز کرتے ہیں, ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں ضرور یہ ان کے چینل کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور میں یقیناً کہوں گا کہ اس کو آپ سب لوگ ضرور دیکھا کریں اگر آپ کو شہر کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کچھ انفارمیشنز چاہیے اور کوریج چاہیے. آج ہم موجود ہیں یہاں پر آصف جاوید کے گھر. ایک سالانہ حلیم جو کہ ہمیشہ سے ان کا ٹریڈیشن ہے. ان کی فیملی, ان کے بچے اور ان کی ہماری بھابھی بڑی محبتوں کے ساتھ پورے شہر کو بلاتے ہیں, اور بلا تفریق ہر طبقہ فکر کے لوگ یہاں پر آتے بھی ہیں. اور بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپس میں ملنا ملانا اور پیار محبت بھائی چارہ جس کو یہ فروغ دے رہے ہیں. ہم پوری فیملی کے بڑے مشکور ہیں, اور تمام دوستوں سے یہاں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, اور ذائقہ دار حلیم بھی کھانے کو ملتا ہے. اور نہ صرف لوگ کھاتے ہیں یہاں پہ, بلکہ اتنی برکت ہے الحمدللہ کہ لوگ یہاں سے جو ہے اپنے گھر بھی لے کے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے اس فیملی کا بہت بڑا جگرا ہے کہ جس طرح تمام لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. ہم سب ان فیملی کو مبارکباد دیتے ہیں, اور تمام دوستوں کو ہم یہاں مل کے محبتیں آپس میں بانٹتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے شعیب بھائی آپ کا شکریہ. آپ ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں اور کوریج دیتے ہیں, اور آپ کی بڑی ہمت ہے. صبح دوپہر شام رات آپ نہیں دیکھتے, اور کمیونٹی خدمت کرنے کے لیے ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں. میں آپ کو اللہ تعالیٰ جزات دے, آپ بے لوث کمیونٹی خدمت کر رہے ہیں. آج ہم آصف بھائی
के इवेंट में हाजिर हुए हैं। आसिफ भाई का इवेंट ऐसे है जैसे जवानी में फिल्म थी चलो चलो दुबई चलो, आज का दिन है चलो चलो हलीम की तरफ चलो। आपको GTA के हर कोने से बंदे यहाँ भागते हैं उससे आसिफ भाई के प्यार के लिए। वो पूरी फैमिली 3-4 दिन की कोशिशों से ये महफिल जाती है और जब आप देखें आपको हर कैटेगरी का बंदा नज़र आएगा आपको, और वो बिला तखसीस हर बंदे को दावत देते हैं। हम आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जावेद साहब से मेरी शनासाई कुछ ज़्यादा तवील नहीं, गुज़श्ता 3 साल से हम एक दूसरे से वाकिफ़ हैं और 3 सालों से ही मैं इनकी हलीम पार्टी में आ रहा हूँ। हलीम पार्टी अब ये शहर की एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जो एक गोया मेले की शक्ल इख्तियार कर गया है। यहाँ पे समाजी रवाबित का बड़ा अच्छा एक मौका होता है और ऐसी अहम शख्सियात से मुलाकात हो जाती है जिनसे आप पूरा 1 साल नहीं मिल पाते। तो मैं मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा आसिफ जावेद साहब का कि उन्होंने हम सब के लिए मौका फ़राहम करते हैं और हर साल फ़राहम करते हैं। और मैं इसके साथ साथ शोएब भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी अहम शहर में तकरीबात होती हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं आफ्ताब रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नासिर भाई का और इनकी ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और बड़ा लंबा टूर करके आए हैं और जितना भी इन्होंने टूर किया इसके बावजूद ये हमारी कम्युनिटी से कनेक्टेड रहे। इन्होंने वहाँ की ऐसी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं हमारे साथ, तो सब उसका शुक्रिया। उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम हलीम पार्टी में हैं आसिफ जावेद साहब की, बड़ा अच्छा माहौल है। ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त एक इनका रिवायत चली आ रही है कि ये यहाँ हलीम पार्टी करते हैं और इसमें जो सबसे बड़ा मसला है इनका हलीम का कि ये आप केटर नहीं करवा सकते, इसको खुद बनाना पड़ता है और घोटना पड़ता है और ये सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब करने के बाद इन्होंने इतने सारे यहाँ पे कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया है। बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ICA TV का, नासिर भाई का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जी मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली अज़मत आबदी है। मैं मुल्तान के करीब एक गांव है लाड़, वहाँ से आया हूँ। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। मैं वहाँ लाड़ में एक चैरिटी हॉस्पिटल कायम किया है ट्रस्ट के तहत और उस हॉस्पिटल में 200 बेड का हॉस्पिटल है और वहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज है, 2000 के करीब वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये गांव के अंदर सोशल प्रोजेक्ट इसलिए है कि सबसे ज़्यादा नीड उन गरीब बच्चों को जो वहाँ पर हैं और आगे नहीं पढ़ सकते, और वो लोग जो गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट और सफ़र नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल उसी गांव के अंदर कायम किया है। और विज़न ये है कि हम हेल्थ केयर सर्विसेज और हेल्थ केयर सर्विसेज एजुकेशन के ज़रिए वो गांव के जो चारों तरफ के 50 किलोमीटर के गांव हैं उनको सोशो इकनॉमिकली अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारा विज़न है और इसके ज़रिए हमने एक वहाँ 200 बेड का अस्पताल कायम किया है, एक इंस्टीट्यूट अलाइड हेल्थ साइंसेज का काम किया है जिसमें 17 डिसिप्लिन हैं, डिप्लोमा भी हैं, BS भी हैं और गांव-गांव हमारी मदर एंड चाइल्ड फ्री क्लिनिक हैं, दवाइयाँ भी वहाँ फ्री मिलती हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हम ये खिदमत करते रहें और मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं असर अकबर आबादी यहाँ पर इस हलीम की दावत में आया हूँ जो आसिफ साहब ने मुनक़िद की है और हर साल ये मुनक़िद करते हैं। माशाअल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और ये ICTV के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और हमारे शोएब नासिर साहब जो इसके करता धरता हैं वो माशाअल्लाह शायर भी हैं बहुत अच्छे और तकरीब भी मुनक़िद करते रहते हैं और बुलाते भी रहते हैं मुशायरे में। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ और आप सब लोगों का, आसिफ साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी, हर साल मुझे दावत देते हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ कमर ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ फ्रेंड्स ऑफ कराची टोरंटो चैप्टर से है।
हमें हमारे पास दावतनामा आया था आसिफ जावेद साहब का, तो उनका दावतनामा सर आँखों पे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और माहौल माशाल्लाह बिल्कुल जमा दिया उन्होंने। खाना भी बहुत अच्छा था, इंतज़ाम भी बहुत अच्छे हैं, सारी डिग्निटी आई हुई है, सारे अच्छे अच्छे लोग जितने भी सोशल मीडिया के या समाजी कारकुन सब आए हुए हैं। और शोएब नासिर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे उन्होंने मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिशारत रेहान। आज हम आसिफ जावेद साहब की हलीम पार्टी में आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत से दरीना दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो रही है और ये ऐसी शख्सियत हैं कि इनके हर तबका फ़िक्र से के लोगों से तल्लुकात हैं और हर इल्मी, अदबी, सकाफ़ती और सियासी लोग यहाँ पे हैं और माशाल्लाह बहुत से दोस्तों से मुलाकात भी हो रही है। और आज का ये प्रोग्राम माशाल्लाह ICA TV जो है वो लाइव भी दिखा रहा है और कवर भी कर रहा है। ये शोएब नासिर साहब हमारे रूह रवां हैं ICA TV के, ये उनकी वसात से जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। शोएब भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे कमेंट कर सकूँ। आज हम इकट्ठे हुए हैं आसिफ जावेद साहब की हलीम पार्टी में। ये तो अब सालाना एक बहुत बड़ा फंक्शन बन गया और जिस मोहब्बत और प्यार से आसिफ जावेद साहब सबको बुलाते हैं, दावत देते हैं, हर साल बेलौस होके, उनको ना वो इलेक्शन लड़ते हैं ना उनको कोई और तम है, लेकिन सिर्फ उन्हें खुशी होती है कि मैं अपने दोस्तों को, अजीज़ों को बुलाकर उनको अपने हाथ की बनी हुई हलीम, और जितने एक हफ़्ता पहले से वो अपनी मुझे बता रहे थे कि एक हफ़्ता पहले वो तैयारी शुरू कर देते हैं। ये उनकी जितने लोग आए हुए हैं, आप देखें तो आपकी कम्युनिटी के जो चीदा लोग हैं पूरे टोरंटो के, वो सब आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये सब प्यार मोहब्बत है आसिफ जावेद साहब का, जिस प्यार मोहब्बत से वो बुलाते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आसिफ जावेद साहब की सालाना हलीम इवेंट के ऊपर। ये एक ज़बरदस्त मौका है पूरे GTA से कम्युनिटी को इकट्ठा करने का और सबको राब्ते बहाल करने का, और इसके लिए हम सबको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे आसिफ जावेद साहब का, और ये रवायत आइंदा बहुत साल जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी। सवाल, मेरा नाम फ़हाद इकबाल है और आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, और यहाँ आसिफ जावेद भाई की दावत पर मैं यहाँ पे आया था और माशाल्लाह मुझे 2-3 दफ़ा लोगों ने बताया लेकिन मेरा आना नहीं हुआ, और आज पहली दफ़ा मैं आया हूँ। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट है और लोगों को मिलाने का एक ज़रिया बनती है। और हलीम तो आपको पता है मुहर्रम की मुनासिबत से मशहूर है माशाल्लाह, तो हम तो इसी नीयत से खाते हैं। तो बड़ा हलीम भी बड़ी मज़ेदार थी और काफ़ी लोगों से मुलाकात हो गई जिनसे काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी, और मुझे देख के तो वैसे ही लोग डर जाते हैं। तो लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं तो अपने हक़ का प्रचार बुलंद करता रहूँगा और आसिफ भाई का दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार चौधरी है। मैं आज यहाँ पे आसिफ जावेद साहब की हलीम पार्टी में हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार मौसम और बहुत ही मज़ेदार हलीम है इनका, और ये बहुत ज़बरदस्त पार्टी होती है इनकी हर दफ़ा, इसमें हमारे शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन और दूसरे लोग भी सारे आ रहे हैं। अभी तक ये देर तक चलेगी पार्टी और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी कम्युनिटी को जोड़ के रखते हैं आसिफ जावेद साहब, और बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इक़्तिदार नकवी। मैं यहाँ पे आज बड़े ही हम मुंतज़िर रहते हैं जब भी ये समर आता है, तो समर के साथ जो बड़ी खुशियों वाला एक दिन हमें जो मिलता है ना, वो आसिफ जावेद एंड फैमिली की तरफ से बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक डे ये होता है जो हम समझते हैं कि ये हमारे जो अपने सोशल सेटअप है ना, उसके अंदर एक आइकॉन की हैसियत रखता है। तो आज हलीम पार्टी जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की, हमेशा की तरह बड़ा दबंग किस्म का ये बड़े ही अच्छे अंदाज से ये इवेंट करते हैं और दिल इतना खुश होता है कि बता भी नहीं सकता। तो बड़ी हमारी वेल विशेस हैं आसिफ जावेद एंड फैमिली के लिए और तमाम उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो यहाँ पे दोस्त हमारे अहबाब तशरीफ़ लाते हैं। और यकीन माने कि आप मंजर ये देखें तो बहुत दिल करेगा, अगर आप कनाडा से बाहर या कनाडा के अंदर से सुन रहे हैं तो आप यहाँ पे आएँ। मैं आपको दावत देता हूँ, 2 आदमी, ठीक है, 2 हस्बैंड एंड वाइफ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल मंथ। लास्ट मंथ है ये समझ ले समर का, तो फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू वेरी मच सर।
ICA TV आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम आसिफ जावेद साहब की हलीम पे हैं और माशाल्लाह हम यहाँ हलीम खाने आए थे और ISA TV जो है वो कवर कर रहा है। आप हमेशा हर जगह होते हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक इतनी खूबसूरत महफ़िल में मौजूद हैं जो इस महफ़िल की एक तारीख़ मुरतब हो रही है और पिछले कई सालों से हमारे दोस्त आसिफ जावेद साहब हलीम पार्टी करते हैं और हर साल होती है, जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियन और कम्युनिटी की बेइंतहा यहाँ हाज़िरी होती है और बड़ा लुत्फ़ आता है कि दोस्तों से मिलने का एक तकरीब होती है और दोस्तों से मिलने का एक बहाना भी बनता है। और परवरदिगार करे कि इसी तरह ये महफ़िलें सजती रहें और हमारे दोस्त शुएब नासिर साहब और इनकी टीम ये हमारी कम्युनिटी के लिए असासा हैं जो पूरी कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चलते हैं और पूरी तकारीब जितनी भी होती हैं इनमें अपना हिस्सा डालते हैं। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस तकरीब को। तो अल्लाह हाफिज़, और हो सकता है मुलाकात हो फिर 1 साल के बाद इसी तकरीब। अस्सलाम वालेकुम जावेद सैयद। मैं समझता हूँ कि आज की जो तकरीब थी और हमेशा की तरह जैसे आसिफ जावेद भाई ने जिस तकरीब का एहतमाम ये करते हैं हलीम का, इसमें जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने तासुरात बयान करें, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब नाम है आपका, शुएब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई ने सबसे बड़ी मोहब्बत से एक एक के तासुर को इकट्ठा करने में बड़ी जाफशानी से काम कर रहे हैं और आसिफ जावेद का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमेशा में याद रखा। हाँ, मेरा नाम काज़िम वास्ती है। मैं ये मुसलसल ये इनके हर साल जो ये हलीम की पार्टी होती है ये मैं इसमें ज़रूर शिरकत करता हूँ क्योंकि ये एक कम्युनिटी को बहुत करीब करने का और इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो आसिफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे भी आपने तो सुना होगा कि दिल का रास्ता जो है वो पेट की निगाह से जाता, पेट के रास्ते से जाता है दिल तक पहुंचने का। तो माशाल्लाह यहाँ लोग अपना पेट भी भर रहे हैं और अपनी दिली दुआएं भी आसिफ साहब को दे रहे हैं। एक शेर अर्ज़ है कि मज़े की बात अलग, जायके की बात अलग, शिया हुआ ना वो सुन्नी हलीम खाकर भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद अज़ीज़ और ये आसिफ जावेद साहब हर साल ये ज़बरदस्त ये हलीम की पार्टी करते हैं और इन्होंने दावत दी थी मिस्टर एंड मिसेस आसिफ जावेद ने, इनका बहुत शुक्रिया। और हम लोग थे वर्जीनिया में अपनी बहन के पास और हम अपना प्रोग्राम जब इतने प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं कि दिल चाहता है कि वाकई यहाँ पर आएँ। और फिर दूसरी बात ये है कि बड़ा अच्छी, एक तो हलीम भी बहुत मज़े की होती है और फिर दूसरे ये हलीम साथ भी कर देते हैं तो हमें डब्बे भी साथ मिल रहे हैं और हलीम भी बड़े मज़ेदार है। और फिर दूसरी ये है कि बहुत ही मेहरबान लोगों से, दोस्तों से यहाँ मुलाकात हो जाती है, तो रौनक लगी हुई है, मौसम भी आज अच्छा है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन लोगों से मुलाकात हुई यहाँ पे बहुत शुक्रिया। और हमारे शुएब भाई भी नज़र आ रहे हैं आज बड़े दिनों के बाद। शुएब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके और आपके पैगामात मिलते रहते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर मिर्ज़ा, मैं लोकल रियल्टर हूँ GTA में। आज हम इस वक्त आसिफ जावेद साहब की जो हर साल एक इनविटेशन होती है, स्पेशल इवेंट, और वो है हलीम का। और कुछ लोगों को पता होगा जो हलीम को जानते हैं कि हलीम क्या चीज़ है और कितना टाइम इसमें लगता है इसको तैयार करने में। इसमें इनकी मेहनत, और कल रात से ये शुरू हुए हुए हैं, लाइव सेशन भी दिखाते रहे और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना भी आसान काम नहीं है। ये इनका प्यार और मोहब्बत है कि कम्युनिटी को इनवाइट करते हैं। और एक रेस्टोरेंट की मुझे याद है कि एक कमिटमेंट होती थी कि यहाँ भी और साथ भी, तो इन्होंने वो भी फार्मूला इस्तेमाल किया और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात होती है कि यहाँ खाने को भी मिलती है और साथ ले जाने को भी मिलती है। बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स, पॉलिटिशियंस और हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको इनविटेशन गई है, सब मेजॉरिटी लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने एंजॉय किया। मैंने तो बहुत एंजॉय किया कि ये स्पाइसी फूड मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड है। थैंक यू आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आसिफ साहब ने अपनी हलीम पार्टी में हमें बुलाया था और हर साल की तरह हम आते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। खुदा इनको दिन दुगनी रात चुगनियाँ तरक्कियाँ दे। इनके लिए 4 अल्फाज कुछ मोहब्बतों की इस तरह है कि प्यारे तुझे इज़्ज़त मिले, तुझे शोहरत मिले, तुझे दुनिया की हर नेमत मिले, चांद तारों से दामन महकता रहे। जो ये जो रंग आप बखेरते हैं सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस पे है तेरे रंगों से कौसे कज़ा भी बने, तेरे रंगों से रंगे है ना भी बने,
تو مسیحا بنے اور شفا بھی بنے. میری ساری دعائیں قبول ہوں. تجھے آصف میری دعاؤں سے بڑھ کے ملے. شکریہ. السلام علیکم، میرا نام مریم فاطمہ ہے اور میں آصف جاوید صاحب کی ینگسٹ ڈاٹر ہوں. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے حلیم ایونٹ میں آئے ہیں اور اس کو بہت اچھا بنا دیا ہے. ماشاءاللہ سے پوری کمیونٹی یہاں پہ ہوتی ہے. برامپٹن کے میئر، برامپٹن کے ایم پی شفقت علی اور برامپٹن کے میئر پیٹرک براؤن بھی آئے تھے اور بھی بہت سارے سٹیز کے میئرز آئے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری سکسیزفل ایونٹ اینڈ وی آر ویری تھینکفل فار ایوری ون ہو ہیز بین ہیئر. سو تھینک یو. جی جناب السلام علیکم. میں اس وقت جو ہے دعوت حلیم میں ہوں آصف جاوید کے، اور یہ سالانہ یہ دعوت کرتے ہیں حلیم کی، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ نویں دعوت ہے، یعنی 9 سال سے وہ جو ہے یہ دعوت کر رہے ہیں اور شہر بھر کے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد یعنی تقریباً صبح 10 بجے سے شام تک 5-6 بجے تک آتی ہے اور دعوت حلیم میں شرکت کرتی ہے، اور یہ ان کی محبت ہے. آصف جاوید ویسے تو حلیم الطبع ہی تھے، لیکن حلیم کی وجہ سے ان میں جو ہے حلم اور زیادہ آ گیا ہے. تو آج بھی ہم نے یہاں ان کی دعوت کے مزے لیے، اور اس دعوت میں آنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شہر کے عمائدین یہاں جمع ہو جاتے ہیں، ہر فیلڈ کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے دوست احباب آتے ہیں. تو بہت سوں سے سالانہ میری ملاقات یہیں پر ہوتی ہے. تو بس جناب بہت شکریہ آپ کا، یہی بات مجھے کہنا. السلام علیکم جی، میرا نام مبین قریشی ہے اینڈ آئی بلانگس ٹو اے بھائی لوگ گروپ. ہم لوگ یہاں پہ آصف خان بھائی کی دعوت پہ آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ کل سے میں ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا. 3 دیگیں یہ اکیلا سنبھال لیتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے ابھی حلیم کھایا، حلیم واز فینٹاسٹک. مزہ آ گیا. بڑے دنوں کے بعد ایک اچھا حلیم کھایا ہے. تو میں کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آصف بھائی کو سپورٹ کیجئے، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ 9واں سال ہے ان کا، میں ان سے پوچھ رہا تھا، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ سپورٹ کریں گے ایز اے کمیونٹی انیشیٹو. السلام علیکم، میرا نام پرنس شرجیل ہے اور وی آر ہیئر ایٹ آصف جاوید صاحب کے گھر پہ موجود ہیں. ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ ویری گڈ فار دا کمیونٹی فار لاسٹ سو مینی ایئرس. ہی از جسٹ ارینجنگ دس کائنڈ آف حلیم پارٹی. بیسیکلی میری نظر میں تو یہ پورا کمیونٹی کو جوائن کرنا ہے، ان کے ساتھ باتیں، ملنا، ایشوز، ایک دوسرے سے ملنا جلنا. یہ اٹ واز ریئلی گڈ، اور یہ شروع سے ہی کرتے آج سے نہیں. اٹس بن لائک 10-15 سال ہو چکے ہیں ان کو یہ ایونٹ کرتے ہوئے. تو یہاں پہ میئر بھی آ چکے ہیں، میئر پیٹرک، ایم پیز بھی آئے، سب ایک دوسرے سے یہاں ملتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے حلیم بھی از ریئلی گریٹ. اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ لاٹس آف پیپل آر انجوائنگ دا ویدر، اور لانگ ویکینڈ میں یہ بہت اچھی اپرچونیٹی. رفیق احمد، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں جو کمیونٹی کے لوگ جمع تھے ان کو بھی ایک فریم میں جمع کیا ہے. تو یہ آصف بھائی نے جی ٹی اے کی پوری کمیونٹی کو اپنے پیار میں جو ہے نا، حلیم کے پیار میں یہاں ہر سال ایسے اکٹھا کیا ہے کہ لوگ پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک اب یہ ایسا ایونٹ ہے جو ساری کمیونٹی جو ہے نا اس کے انتظار میں ہوتی ہے کہ آصف بھائی کی دعوت کب آئے گی اور ہم حلیم کو جو ہے نا وہ انجوائے کریں گے. میں سمجھتا ہوں آصف بھائی اور ان کی پوری فیملی اپنے ہاتھوں سے بڑے خلوص سے پوری کمیونٹی کو یہاں اکٹھا کر کے حلیم پیش کرتے ہیں. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رفیق روکریا مساگا انٹیریو کینیڈا سے مخاطب ہوں آپ لوگوں سے. اور آج ہم لوگ دیکھیں ویدر کتنا بیوٹیفل ہے. آج ہم لوگ آصف جاوید کے گھر پہ جمع ہوئے ہیں جو ہر سال یہاں پہ حلیم کا اہتمام کرتے ہیں. بیچارے بڑی محنت سے، بڑے پیار سے، بڑی الفت سے یہ حلیم بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک پتیلا نہیں، 2 نہیں، 3 بڑے بڑے پتیلے. تو میں اس سے یہی پوچھ رہا تھا جو وہاں پہ سرو کر رہا تھا کہ بھی یہ کتنے وزن کی ہوگی. مجھے تو کم از کم تقریباً 1 من 40 کلو کی پتیلا لگ رہا تھا. بڑی محنت کرتے ہیں. اور جاوید بھائی کی ایک اچھی بات ہے کہ ہر سال ہوکر کروک اس لانگ ویکینڈ پہ جو لیبر ڈے کا لانگ ویکینڈ ہوتا ہے اس میں پورے شہر کی کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے یہاں ملنے کا اتفاق ہوتا ہے.
ہوتا ہے, ہر چھوٹا بڑا آتا ہے. ماشاءاللہ 10 بجے سے 3 بجے تک یہ حلیم کا اہتمام ہوتا ہے. میں نے حلیم کھائی, بڑی مزیدار. اب چائے کا انتظار ہو رہا ہے انشاءاللہ. اور تھینک یو ویری مچ آصف بھائی اور مسز جاوید, آپ لوگوں کا شکریہ. آپ آج بہت بڑے میزبان ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اور اس خود جذبے کو اور ایکسیپٹ کرے اور آپ کو دن رات چوگنی ترقی دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم. جی آج آصف جاوید صاحب کے ہم مہمان ہیں. جی ہم سے مراد ہم سب ٹورنٹو میں رہنے والے, اس کو گرد و نواح میں رہنے والے, یہ ہر سال یہ ایک کرتے ہیں حلیم پارٹی جو کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور اس کے اندر بائی انوائٹ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے انہوں نے تقریباً 500 سے شروع کیا تھا اور اب یہ لوگ 1000 آلموسٹ کراس کر چکے ہیں اور سب ان کے پرسنل فرینڈ ہیں. ان کا اپنا حلقہ احباب ہے جس میں صحافی ہیں, کاروباری ہیں, ادبی شخصیات ہیں, سیاسی شخصیات ہیں اور تمام کمیونٹی کو ایک جگہ پر یہ حلیم اپنے ہاتھوں سے بنا کر, بازار سے نہیں, اپنے ہاتھوں سے. ابھی میں پیچھے دیکھ کے آیا ہوں 4 بڑے بڑے دیگچے اور بہت بڑے بڑے. میرا خیال ہے کوئی 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے سے انہوں نے پریپریشن شروع کر لی ہوگی اور یہ اس طرح سے میزبانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے اور تمام لوگوں کو ان کے لیے دعا کریں. جی السلام علیکم. یہ موقع ایسا ہے جس میں میں آصف جاوید صاحب کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے, اور جس خلوص سے یہ پوری کمیونٹی کو سب کو بلاتے ہیں اور مجمع اکٹھا کرتے ہیں تو واقعی قابل دید ہے. اور سب احباب یہاں پہ اس طرح بہانے جو ہے اکٹھا بھی ہو جاتے ہیں. مزیدار حلیم بھی ہے اور جتنا بھی لطف اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے, ظاہر بات ہے یہ نیٹ ورکنگ جو ہے ایک دوسرے کو قریب لاتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. تو ایک بہت بڑی بات ہے. ورنہ گھر میں ہر کوئی اپنا بزی ہے اور یہ بہانہ اس طریقے سے کر کے جو ہے بہت زبردست ہے. جو کچھ لوگ کمیونٹی کے اس طریقے سے میں کہوں گا یہ لیڈرز ہیں, پائنیئرز ہیں اور لیڈر ہیں جو اس طریقے سے یہ ساری خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ ہے میری, ہاں یہ بات تو ہے. میں کہتی آ رہا تو بھائی زبردست ایک بہترین موسم اور خوبصورت ٹینٹ کے نیچے مزیدار حلیم. اور تھینک یو ٹو آصف جاوید اور تھینک یو ہمارے شعیب ناصر جو اس رونق کو مزید پر رونق بنا رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ساری بات یہ ہے کہ لائیو کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ. اور اتنی خوبصورت ایک وہ ہے اور ٹیسٹی حلیم ہے. اور جناب اور سب سے زیادہ خوبصورت کنٹرول کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جاؤں لے کے آؤں, لیکن اپنے آپ بہت کنٹرول کر رہا ہوں میں. ان کو کنٹرول ہی رہنا چاہیے. لیکن آپ لوگ سب یہاں ایک جو ان محفل کا سا سما ہے نا, واقعی نو ڈاؤٹ ویدر اس کا میں بہت ساتھ دے رہا ہے. اور جناب اور آصف جاوید کی وجہ سے ہم لوگ کی پوری فیملی سب بچے ہر کوئی جو ہے جس طرح سے آ کے ہر ایک کو پوچھ رہے ہیں اور ہر ایک کو کہہ رہے ہیں اور لیں تو واقعی ہمارے میاں کو زیادہ نہ پوچھیں کیونکہ یہ زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے جی بہت. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رضوان بکائی ہے اور آج میں آصف جاوید کے یہاں ہر سال کی طرح سالانہ حلیم کے اہتمام اور اس کی دعوت میں آج آیا ہوں. آصف جاوید ایک کمیونٹی کے کافی ایک ایکٹیو اور کافی انٹلیکچوئل اور سوشل ایکٹیوسٹ انسان ہیں اور ہر سال اپنے جی ٹی اے کے سارے لوگوں کو اپنے گھر کے بیک یارڈ میں اور سالانہ حلیم کی دعوت کے لیے سب کو بلاتے ہیں اور بڑی محبت اور خلوص سے پیش کرتے ہیں. بظاہر تو یہ ایک حلیم کی دعوت ہے لیکن اصل میں یہ ایک سوشل کنیکشن ہے. یہ ایک آپس میں ملنے جلنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز اپنی ڈسکشن کو آپس میں شیئر کرنے کا ایک سلسلہ ہے. اور یہ ایسی یادگار تقریب ہوتی ہے جو ہر سال ہمیشہ کی طرح یادگار رہ جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. ICA TV کی معرفت آپ کے سامنے سلمان اطہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اطراف میں دیکھ رہے ہوں گے اتنی بھیڑ ہے, اتنا شور ہے, لوگوں کے جو ہیں وہ چہرے پڑھ کے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج جو میں ہوں جس پارٹی میں موجود ہوں وہ جناب اس کا نام ہے حلیم پارٹی. اور مزید کے بعد یہ پارٹی جو ہے ہر سال بہت ہی زور و شور سے اور ذوق و شوق کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے. جناب اونلی ون پرسن جن کا نام ہے آصف جاوید. آصف جاوید ہماری کمیونٹی میں ایک ہر دل عزیز اور ممتاز جو ہیں لکھاری ہیں
آپ ان کی فیس بک پر مختلف اخبارات میں ان کی تحریروں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہوں گے. بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت کھل کے لکھتے ہیں, اور معاشرے کے جو ہے وہ کمزوریوں اور ان کے ناسور پہ جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک علاج کی صورت میں جو ہے ان کی تحریریں جو ہیں وہ منظر یہاں پر آتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے جناب حسب معمول بہت اچھا انتظام رہا. حلیم خاص طور پہ جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے, اس کی تعریف نہ کرنا یہ سمجھ لیں کہ کفران نعمت کے برابر ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوازمات بھی یہاں رہے, میٹھا ہے, جلیبیاں ہیں, گلاب جامن ہیں. تو آپ حضرات کو میں بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ آصف قاضی کے حلقہ احباب میں شامل ہیں تو اس نعمت سے محروم مت رہیے گا. اس دفعہ نہیں تو اگلے سال انشاءاللہ آپ کو پھر ہم دعوت دیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ذوق در ذوق آئیں اور اس مختلف اور دلچسپ پارٹی میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام شفیق فاروقی ہے. بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں, اور جو نہیں جانتے میں شفیق فاروق کے نام سے یہاں پہ سنگنگ کرتا ہوں اور میوزیکل چیزیں کرتا ہوں. آج ہم آئے ہوئے تھے آصف جاوید صاحب کی حلیم پارٹی میں. اتنی زبردست حلیم تھی کہ آپ جس نے نہیں کھائی. السلام علیکم جی, شفیق راجہ, ریئلٹر ان مسیساگا اینڈ برمپٹن ایز ویل. آج ہمیں دعوت خاص تھی ہمارے بھائی آصف جاوید صاحب کے. اینولی کرتے ہیں, کچھ گزشتہ 10-15 سال سے کر رہے ہیں, مگر آج جو ڈفرینس میں لگا ہے کہ آج ماشاءاللہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور انہوں نے سٹنگ ارینجمنٹ کو بڑا کر دیا ہے. تو اٹس ویری نائس, ونڈرفل. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, میری بھابھی کو, ان کو, ان کی بچیوں کو. ویری نائس, ویری سویٹ فیملی. اور میں کنٹینیوسلی لاسٹ 7 ایئر سے یہ اٹینڈ کر رہا ہوں, تو آج بھی مجھے شرف حاصل ہوا. تو تھینک یو ویری مچ آصف بھائی آپ کا, علیم کا. تھینک یو آئی سی اے ٹی وی. آلویز آپ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم اپنا کمنٹس پاس کریں اباؤٹ دا کمیونٹی. اور آپ کا جو ورک ہے ونڈرفل ہے. آپ کی جو ادیبوں کے ساتھ, رائٹرز کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے وہ بہت لاجواب ہے. تو آصف بھائی ایک منٹ ذرا آئے. جی السلام علیکم جی, یہ آصف بھائی جناب. تھینک یو ویری مچ آصف بھائی, ونڈرفل محفل, بہت زبردست حلیم. اور مجھے خوشی ہے کہ بہت بڑا انتظام آج اس دفعہ آپ نے کیا ہے. یوزلی میں 7 سال سے اٹینڈ کر رہا ہوں, مجھے شرف حاصل ہے کہ ان کا پیار آلویز میرے ساتھ ہے. کچھ کہیں آپ. سر میں راجہ صاحب بہت مشکور ہوں. آپ خود کمیونٹی کی ایک ممتاز شخصیت ہیں, اور لوگ آپ کے ساتھ مل کے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے, آپ کے ساتھ بات چیت کر کے, آپ کے ساتھ کھا پی کے خوش ہوتے ہیں. ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. آپ آئے, آپ نے ہماری تقریب کو عزت بڑھائی, عزت دی ہم کو, تو ہم آپ کے ممنون ہیں. اور آپ کی تشریف آوری کا جو ہے وہ ہم بلکہ آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ہم تو پوچھتے رہے مشترکہ دوستوں سے کہ راجہ صاحب نظر نہیں آ رہے. تو آپ کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو بھولا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. شعیب بھائی آپ کا بہت شکریہ. آصف بھائی کی یہ جو بائی انویٹیشن نان کمرشل حلیم کی جو دعوت ہوتی ہے نا, یہ ریمارکیبل ہوتی ہے. حالانکہ ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے, ان کا 4 بجے بھی اپوائنٹمنٹ ہے, شام کو بھی, لیکن ہم اس کو مس نہیں کر سکتے تھے. اور یہ بہت زبردست ان کا جو ہے وہ ہے. ہم نے پچھلی دفعہ ایک اور دعوت حلیم اٹینڈ کری تھی, لیکن وہ کمرشل تھی, یہ نان کمرشل ہے. چلیے السلام علیکم جی. آصف جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کی ہر سال کافی رونق لگا کے رکھتے ہیں. بہت اچھا حلیم ہے, اور آپ کی ہاسپٹیلٹی کا بہت بہت شکریہ. نہیں آصف بھائی آپ کا جواب نہیں. تھینک یو. Hello everyone, this is Sharif Sabawi, the MPP for Mississauga and Wells, the PA for the Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development, and I'm very happy today to join the community here to celebrate Dawa Halim. This is a tradition from the Pakistani community, and I'm very happy to learn about Halim, join the community, have the festivity, understand the history behind that. And I think this is a good thing for the Pakistani community show as a showcase for the rest of the Canadians. Happy Independence Day, which was like a few weeks back, and enjoy Halim. السلام علیکم. آج یہاں پہ حلیم پارٹی ہر سال کی طرح آصف جاوید بھائی کرتے ہیں پارٹی, اور ہم لوگ سب لوگ آتے ہیں اور حلیم کھاتے ہیں, اور یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے. موسم بھی بہت اچھا ہے. جاوید بھائی کی ترقی کے لیے اور لمبی عمر کے لیے اور خوش رہنے کے لیے میں دعاگو ہوں
कि हम लोग दुआ करते हैं ऐसी हलीम पार्टी होती रहे। और इतनी मज़ेदार हलीम ही नहीं है, इतनी मज़ेदार हलीम है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, लेकिन बहुत मज़ेदार हलीम है। उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है, सारी रात घोटा है हलीम और हम लोग खाने आ गए। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको और कुव्वत दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरे साथ फरहत शुजात हैं जो टीवी प्रोग्राम भी करती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, हमेशा की तरह यहाँ पर सब लोग जमा हैं मीडिया के, और ये हमारे लिखने लिखाने वाले शायर हैं, अदीब हैं, कुछ टीवी कुछ आर्टिस्ट हैं, रेडियो के हैं, और ये हमारे शुएब भाई जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी अपना चैनल चलाते हैं बड़े खूबसूरती के साथ में। कनाडा में बड़ी अच्छी प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। आज यहाँ हलीम पार्टी है आसिफ जावेद साहब के घर पे। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा हुआ है और लोगों का एक जम्मे अफ़ीर है। और कह सकती हूँ मैं कि हाँ, मुलाकात अगर करना हो तो साल में यहाँ पे आएँ और सब लोगों से मुलाकात आपकी हो जाती है। बहुत खूबसूरत माहौल है, समर है चूँकि यहाँ पे कनाडा में, और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं हलीम को, और एक दूसरे से मिलना मिलाना भी हो रहा है। हमेशा की तरह हर साल मैं आती हूँ, इंजॉय करती हूँ इस टाइम को, और उम्मीद है कि आप लोग भी आएंगे यहाँ पे और इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आसिफ जावेद भाई हर साल लेबर डे के लॉन्ग वीकेंड पे हलीम पार्टी करते हैं। आज मैंने इसका नाम रखा है हलीम फेस्टिवल, आसिफ जावेद हलीम फेस्टिवल। पार्टी बहुत छोटी चीज़ होती है, ये पार्टी से बहुत बड़ी अब फेस्टिवल की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। और मैं जैसा कि देख रहा हूँ हर तरफ कुर्सियाँ बिछी हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये आसिफ भाई के साथ लोगों की मोहब्बत है और आसिफ भाई की लोगों के साथ मोहब्बत है। हर तरह की डाइवर्स कम्युनिटीज़ के लोग इस फेस्टिवल में आते हैं, और इसकी खूबी ये है कि आसिफ भाई इसमें एक रात हलीम पकाते हैं और दूसरे दिन पूरा दिन हलीम सर्व करते हैं। और ना सिर्फ ये हलीम पकाने और खाने की तकरीब है, ये एक पूरे का पूरा फेस्टिवल है जो पूरे दिन चलता है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आसिफ भाई के कि वो मौका हम सबको देते हैं। आज हम यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड कनाडा में मना रहे हैं, जिसमें कि मिस्टर एंड मिसेस आसिफ जावेद के घर में हलीम फेस्टिवल, इसको मैं कहती हूँ, वो कर रहे हैं। क्योंकि हर साल कुछ सालों से ये एक रवायत बन गई है कि ब्रैम्पटन कनाडा में सब लोग आसिफ जावेद साहब के घर हलीम की दावत के लिए जमा होते हैं। ये ओपन हाउस की तरह सुबह से दोपहर शाम तक चलती है और लोग आते हैं और खा के चले जाते हैं। लगभग 400 से 500 लोग कम से कम आते हैं और इससे लुत्फानंदोज़ होते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अपने घर से दूर रहते हुए चंद रवायात अपने सिस्टम के साथ, कनेडियन सिस्टम के साथ हम इमर्ज करके उनको मनाते हैं। यहाँ पे रिप फेस्टिवल होता है हर साल, जो कि बहुत बड़ा होता है, और उसी के कमेमोरेशन में, उसी को फॉलो करते हुए हमारा ये हलीम फेस्टिवल है। जी बहुत शुक्रिया शुएब नासिर साहब, आप माशाल्लाह हमेशा की तरह चाको चौबंद अपने फ़राइज़ मनसबी निभाते हुए नज़र आते हैं। और मौका है ये नाजरीन आसिफ जावेद साहब के दौलत कदे पर सालाना दावत हलीम का, और वो कहते हैं कि तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। और आसिफ जावेद साहब को ये क्रेडिट है कि वो टोरंटो भर के लोगों को यहाँ ब्रैम्पटन में अपने रिहाइशगाह पे जमा करते हैं और बहुत शानदार आला नस्ल की हलीम से तवाज़ो करते हैं लोगों की। हम आसिफ जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम दोस्तों से जिनसे यहाँ मुलाकात हुई। एक अच्छा खुशगवार तासुर हमेशा से इस दावत का कायम रहता है। और एक मरतबा फिर हम शुएब नासिर साहब के भी उनके चैनल के शुक्रगुजार हैं कि वो पूरी कार्रवाई को तमाम दुनिया में नशर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा आसिफ जावेद साहब की सलीम पार्टी में किस तरह से लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। इसमें सियासी, समाजी, अदबी शख्सियात और बहुत दूर दूर से आए हुए लोग शरीक थे, जिन लोगों ने अपने कमेंट्स भी दिए, अपनी राय दी, और उन्होंने बताया है कि किस तरह उन लोगों ने इसको एंजॉय किया है। बहुत खूबसूरत हलीम, बेहतरीन मज़ेदार हलीम, तमाम लोगों ने इसको एंजॉय किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आप मुनासिब समझें तो ICA TV कनाडा को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।